今日我哋整一個上湯菜膽雲吞雞，一煲過有湯有菜有肉，仲有雲吞添。Menu kita hari ini adalah sup ayam, sayuran, dan pangsit basah.首先我哋用鹽同埋油醃一醃隻雞30分鐘左右。Pertama, gunakan garam dan minyak wijen. Kita bumbui selama 30 menit.黃芽白洗乾淨切好，將金華火腿同埋百葉切絲。Sawi putih kita cuci bersih, lalu kita iris. Lalu ham dan kulit tahunya kita iris panjang-panjang. 而家我哋嚟開始煮咯喎，煮一煲滾水，將金華火腿同薑片先放落去。 Panaskan 1 panci air. Pertama ham dan irisan jahenya kita masukkan. 用一條繩綁住隻雞嘅雞頸，慢慢放落去湯裏邊，等啲熱水走入去個雞腔裏邊，再慢慢攞翻起隻雞。咁樣做，隻雞會內外受熱均勻。呢個動作反覆2-3次，煮出嚟之後個雞會嫩滑啲㗎。 Gunakan tali untuk diikatkan di leher ayam, lalu masukkan ke dalam pancinya, kemudian celupkan, kita angkat sampai 3 kali. Seperti ini ayamnya jauh lebih enak. 個湯裏邊嘅泡泡就用罩呢撈起上嚟，咁樣個湯會清澈好多㗎。 Kasih api besar sampai kuahnya mendidih. Di dalam supnya kalau ada gelembungan air, kita buang dulu. 而家可以將隻雞完全浸晒落熱水裏邊，加埋黃芽白比較硬嘅部分一齊煮，可以加少少水，啱啱浸過雞面。 Sekarang ayamnya kita masukkan, sawi putih yang bagian batangnya kita masukkan. Kita lihat airnya, kalau kurang bisa kita tambah sampai menutupi permukaan ayam. 大火煮滾之後，冚埋個煲蓋，用中細火煮多40至45分鐘。 40分鐘之後，一煲好濃郁又清澈嘅雞湯就做好㗎啦。而家我哋可以將啲黃芽白嘅菜葉揼埋落去煮啦，煮10分鐘左右就腍晒㗎啦。 Sekarang sawi putih bagian ujungnya bisa kita masukkan. Kita masak kira-kira 15 menit. 而家我哋可以加啲胡椒粉調下味，如果唔夠鹹，亦都可以加少少鹽。 Kita bisa tambahkan garam dan merica bubuk untuk tambahan rasa. 用個大少少嘅碗將雞同菜先撈起。 Gunakan mangkok yang agak besar, ayam dan sayurnya kita tiriskan. 而家我哋用剩落嚟嘅雞湯煮埋啲雲吞同百葉，等啲雲吞煮到浮起嘅時候就熟㗎啦。 Gunakan air sup ayam untuk merebus pangsit basah dan kulit tahunya. Pangsit basah kalau sudah naik ke atas berarti sudah matang. Pangsit basah dan kulit tahunya juga kita taruh di atas mangkok tadi. Terakhir kuah supnya kita tuangkan jadi satu. 將雲吞同百葉撈起放喺碗裏邊，最後淋上熱辣辣嘅雞湯。一鍋好好味嘅雞湯，裏邊有雞有菜有雲吞，一次過完成你4個願望。 Satu sup yang sangat enak telah siap. Ada sup, daging ayam, sayuran, dan pangsit. 其實煮好嘢食就係咁簡單嘅咋，你哋都跟住試下做啦。 Gimana? Mudah kan? Teman-teman jangan lupa mencobanya ya. Terima kasih sudah melihat. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Bye-bye.